Welcome back. Let's start cooking. One down, four to go. एक और चमन चूतिया डाउन। निकल जाओ मेरे लौड़े के सामने से इसी वक्त। चल भोसड़ी के। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके तो खड़ा रहेगा यहाँ पे। पकड़ ले बहन के लौड़े की। रुक तेरी बहन। ले बात। Let's try to do same in this round too. What a noob uninstall. Well done. Oh shit, here we go again. खराब हो जाएगा। मैं जायका कंपटीशन अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। रुक पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले बहन के लौड़े की। रुक तेरी बहन। ले बात। ये पकड़ बहन के लौड़े की मादर जो अभिजीत पता अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता क्या? भाई ये बात प्यार से ही बोल सकते थे। का राजा अखियां में लपेले हो क्या? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू। A few moments later. As the bomb. Stop it. Get some help. What? Why are you running? Why are you running? Nice. What the? Frag out.